flood control project sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City nga gaprotekta sa mga residente sa dakong tubig sa Pagatpat Ipunan River nakitaan og liki. DPWH 10 daling gitagaan og pagtagad ang liki kung asa voluntaryong miayo niini ang kontraktor nga mitukod sa maong proyekto. Ano ang report ni Cyril Chavez? Daw normal lamang nga paglakaw-lakaw ang gihimo sa netizen nga si Rizcal Saldia sa flood control project nga anaa sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City niadtong milabayng semana. Diyang wa niya damha nga makakita siya og liki sa maong proyekto. Gani ato sa iyang video, gisaysay niya ang iyang kabalaka human nga nakitaan sa og dagkong liki ang maong flood control project. Among video nakaabot sa buhatan sa DPWH Region 10. Apan bot ipaklaro sa ahensya nga una pa man ang video, bulan pa sa Hulyo, ila lang namatikdan ang mga crack sa mong proyekto. Butang nga ila giliyong gihimuan og report o gisuta ang integridad sa mong proyekto. Sa findings, nakita sir nga eroded sir ang soil embankment, damage ang stone masonry nga facing sa katong sa tubig, og naay sign sir sa slipping, meaning sir na ay crack. Aside sir, nagseparate na ang PCCP, meaning sir ang semento sa walkway o sa riverside nga face nga sa flood control. Butang nga ila giliyong gitagad ang pag-ayo sa mong flood control project. Labi pa nga sagad ang pag-ulan karong panahona. Matod sa DPWH 10, 117 million pesos ang budget sa mong proyekto og natapos kini niadtong December 2020. Halos maglima ka tuig na kuno ang proyekto. Busa, lauman gyud nga kinahanglan kini imintinar. Mismo ang kontraktor sa mong proyekto mi voluntaryo kuno nga sila na ang muayo sa proyekto nga walay gasto gikan sa gobyerno. Generous ang contractor sir ani nga project. Sila na sir ang nag-initiative sir bali based sa atong gihatag nga project engineers report nga sila na ang mag-repair ani sa Pagatpat Ipunan sir nga flood control. And actually karon sir kamulo na og repair. Ana kita karon dinhi sa flood control project sa Barangay Pagatpat sa Cagayan de Oro City. Gani makita nato dinhi sa kong kiliran nga hinay-hinay nang gi-repair sa mga personay sa kontraktor kining parte niini nga flood control kung asa na danyos. Una nilang gihimo, ilang gibakbak ang parte sa flood control kung asa nakitaan og liki. Ug karon gipamutangan og kabilya isip kabahin sa ilang lakang sa pag-ayo niini. Gani ang residenteng si Teresita, dako ang kabalaka sa crack sa flood control project sa ilang lugar. Sanglit, dili na niya gusto masubli pa ang hitabong pagbaha niadtong bagyong Sendong sa syudad tuig 2011. Dito gid mi na action og kabalaka kay ngano. Basin na magbaog dako musulod na gid sa amua. O dayon nagdako gyapon namang pasalamat nga wala sila nagpasagad. Ang barangay council sa lugar nagpasalamat sab sa nagpakabanang residente ug sa paspas nga pagtagad sa flood control project sa ilang barangay. Hopefully ato lang ginaampo nga unta ma-address ni siya. And kami sa council akong gi-initiate po na ako isulat hangyo sa atong district office sa DPWH nga unta ilang malantaw ang integrity sa maong structure. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.